Do you need to talk to her privately or can you go ahead and? I can do it here. Will we be using the interpreting channels? Which one you use, Yes. ma'am? Yes. Okay. Do you need to talk to her privately or can you go ahead? I can do it here. Will we be using the interpreting channels? Okay. Are we ready? Buenas tardes, señora Diana Ramos. ¿Me escucha? Sí. En un momento va a comenzar la audiencia y yo le voy a estar interpretando al español todo lo que digan y cuando tengan preguntas para usted, usted nada más repítalas al inglés. ¿Está lista? Ok. Okay. Yes, Your Honor. All right. Okay. The court is calling cause number 2020 DCM 2311. Se abre la sesión. Esta es la causa 2020 DCM 2311. This is a petition filed by the Attorney General in suit affecting parent-child relationship. Es una petición expedida por el Procurador General del Estado en cuanto a la relación paterno-filial. The parties before me are Juan Flores and Diana Ramos. Las partes que se encuentran ante mí son Juan Flores y Diana Ramos. My name is Antonio Rodriguez. I am the associate judge in this case. Mi nombre es Antonio Rodríguez. Yo soy el juez asociado en este caso. We are having this hearing on a Zoom application since we cannot appear in court. Estamos celebrando esta audiencia a través de una aplicación de Zoom, ya que no podemos comparecer en la corte. And I'm also recording the evidence on the computer recording system. Y también estoy grabando las pruebas en el sistema computarizado de este sistema. I will remind parties that they are before me and I expect them to conduct themselves if they were in court. Les recuerdo a las partes que se encuentran ante mí y espero que se comporten como si estuvieran en la sala abierta. So I can't have both parties talking at the same time. Así que no puedo permitir que las dos partes hablen al mismo tiempo. Because we may be having an issue on the audio. Porque si no, es posible que tengamos problemas con el audio. And Ms. Ramos, an interpreter is available for you since one was requested. Y señora Ramos, hay una intérprete disponible para su servicio, para usted, ya que se ha solicitado una. Okay. And let me see, Mr. Hargis, is the state ready to proceed in this matter? Yes, Your Honor. Then I'll ask both parties, Mr. Flores and Ms. Ramos, to please raise your right hand so I can see you in. Ambas partes, señor Flores y señora Ramos, por favor, levanten la mano derecha para tomarles juramento. Do you and each of you solemnly swear or affirm that the testimony that you're about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Ambos juran solemnemente que el testimonio que están a punto de dar será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad bajo el amparo de Dios. Sí. Yes. Mr. Flores, I didn't quite hear you, sir. Oh, yes. All right, thank you. All right, we'll go ahead and start the testimony in this matter. Mr. Hargis, go to your first witness. El abogado Hargis va a comenzar con el testimonio y llamará a su primer testigo en este momento. State calls Miss Ramos. El Estado le hará preguntas a la señora Ramos. Please state your full name. Por favor, declare su nombre y su apellido. Diana Ramos. Diana Ramos. What's the name of your child? ¿Cómo se llama su hijo o hija? Kaeli Flores. Kaeli Flores. Your child's date of birth? ¿Y la fecha de nacimiento? Septiembre 2 del 2017. September 2, 2017. Who's the father of the child? ¿Quién es el padre del menor? Juan Manuel Flores. Juan Manuel Flores. Do you recall signing an acknowledgement of paternity?
¿Recuerda usted haber firmado un reconocimiento de paternidad? ¿El acta de nacimiento? The birth certificate? Acknowledgement of paternity to the day after the child was born. Un reconocimiento de paternidad el día después de que nació el bebé. Como que no entiendo. Like what? I don't understand. It's a document that shows who the father is, the child, and the mother, and requires each person to sign the document. Es un documento donde se indica quién es el padre del menor y quién es la madre y les requiere a cada uno de ustedes que firmen el documento. Lo único que recuerdo fue eso de cuando estábamos llenando los papeles para el acta de nacimiento. The only thing I remember was that when we were filling out the paperwork for the birth certificate, Okay. Your Honor, the state offers for in-camera inspection, acknowledgement of paternity in this matter, to establish the parentage. su señoría, el Estado ofrece para el estudio dentro del bufete jurídico del reconocimiento de paternidad donde se establece para este caso. Or I will take judicial notice of the acknowledgement of paternity that was signed by both parties. Se tomará conocimiento judicial del reconocimiento de paternidad que fue firmado por ambas partes. Ok. Okay. Hey, Your Honor, the state has submitted the acknowledgement of paternity through the email system. Muy bien, su señoría, el Estado ha enviado el reconocimiento de paternidad a través del sistema de correo electrónico. All right, go ahead, Ms. Hargis. Any other questions? Prosiga, señor Hargis, con su interrogatorio. Who's the child live with? ¿Con quién vive la niña? Conmigo. With me. Who makes the day-to-day decisions for the child? ¿Quién hace las decisiones día tras día para la niña? Día tras día yo. Day to day, I do. Okay. Does the father, has he visited the child at all? ¿El padre, él ha ido a visitar o a convivir con la niña? Sí, de hecho, él la tiene ahorita. Yes, as a matter of fact, the child is with him right now. What kind of relationship does the father have with the child? ¿Qué tipo de relación lleva el padre con la niña? Bien. O sea, él trata de estar con ella lo más que se pueda. Good. I mean, he tries to be with her as much as possible. Okay. So you have no concerns about visitation and access for the child by the father? Así que usted no tiene nada que le detenga o le haga dudar en cuanto a visitas y convivencias del padre y la niña. No, nomás también quería saber si iban a poner como que días específicos cuando la iba a visitar y así. No, just that I also wanted to know if you would be setting like specific days or dates when he would go visit her and things like that. It will be addressed in the order. Se resolverá en la orden. Ok. It will, Okay. it will specify. Se especificará ahí. Ok. Do you know where the father works? ¿Sabe usted dónde trabaja el padre? Sí. Yes. Where does he work? ¿Dónde trabaja? En el Paso State Supported Living Center trabajamos en el mismo lugar. We work at the same place at the El Paso State Sport and Living Center. What does the father do there? ¿A qué se dedica el papá ahí? Su posición se llama Rehab Tech 2. His position is called Rehab Tech 2. Sí. Do you know how much Mr. Flores earns per hour? ¿Sabe usted cuánto gana el señor Flores por hora? No.
No. Does he work full time? ¿Él trabaja a tiempo completo? Sí. Yes. Do you know of any other sources of income that he has? ¿Usted conoce alguna otra fuente de ingresos que él pueda tener? No. No. Does he have any other children? ¿Tiene él algún otro hijo? Sí. Yes. How many other children does he have? ¿Cuántos otros hijos tiene? Es uno más. Just one more. What's the age of his child? ¿Qué edad tiene este niño o niña? 8. 8. The child's name? ¿Cómo se llama el menor? Jaden Flores. Jaden Flores. Does Jaden Flores live with Mr. Flores? Jaden Flores. ¿Él acaso vive con el señor Flores? No. No. Do you know if Mr. Flores pays court-ordered child support for the child, for Jaden? ¿Sabe usted si el señor Flores paga manutención ordenada por un juez para el menor, para Jaden? Sí. Yes. Y'all both work at the same facility? ¿Ambos trabajan en el mismo centro? Yo y él sí. He and I, yes, we do. Is there health insurance available for your child there at the State Supported Living Center? En este centro de State Supported Living, ¿existe algún seguro médico disponible para el uso del menor de edad? Creo que sí. I believe there is. Just for the child alone, how much does it cost per month? Y nada más para la niña, ¿cuánto cuesta al mes el seguro médico? Creo que son como $300 por mes. I think it's like $300 a month. How sure are you about the cost of the health insurance? ¿Qué tan segura está usted del costo del seguro médico? No estoy muy segura porque nunca lo he investigado bien, la verdad. Como ella tiene Medicaid. To tell you the truth, I am not that sure because I have never looked into it thoroughly since she has Medicaid. Do you have health insurance available for your child through any other source than the Medicaid? ¿Tiene usted seguro médico disponible para su hija aparte del Medicaid de otra parte? No. No. Okay. Did you and Mr. Flores ever live together? ¿Usted y el señor Flores en algún momento vivieron juntos? Sí. Yes. When did you separate? ¿Cuándo se separaron? En enero del 2020. In January of 2020. Since y'all separated, has he helped provide any support for your child in the form of money or buying any necessary items such as food, clothing, diapers? Desde que ustedes se separaron, ¿él ha proporcionado algún tipo de apoyo para mantener a la niña, ya sea en dinero o comprar artículos necesarios como comida, pañales o ropa? Sí, me ha comprado pañales y cosas que la niña usa. Yes, he has purchased diapers and things that the child uses. If you had to put a dollar figure to the amount of items in cash that he has provided to help support your child, how much would that be? Si usted le diera una cantidad, si nombrara una cantidad de lo que él ha ayudado, la cantidad en efectivo por los artículos que él ha proporcionado, ¿cuánto sería? No sé, unos 700 más o menos. I don't know, around 700 more or less. Are you asking the court, are you requesting retroactive child support?
¿Está usted pidiendo también de este juez que se le pague manutención morosa o atrasada? No, No. Do you know what retroactive child support means? ¿Sabe usted lo que quiere decir o en qué consiste manutención morosa o atrasada? me imagino que es por desde que nos separamos, que él tenía que dar como child support desde enero para acá. I would imagine that would be because of since we separated, that he would have had to give child support since January and onward. Very well. We'll move on. If you had to disclose your name, if you had to disclose your address and personal information on this order, would it subject you to any harm, harassment, injury? Muy bien, vamos a continuar con otra pregunta. Si usted tuviera que, o si se divulgara su domicilio y su información personal en este documento, ¿eso la sometería o la pondría usted en riesgo o que la fueran a lastimar o a hostigar o en algo así? No, No. Okay. If he knew your phone number or your home address, he would not cause any problems. Si él sabe su número de teléfono o su domicilio en donde usted vive, ¿él no iría a causar ningún problema? no, No. Are you okay with you and Mr. Flores both actively participating in making the large decisions for your child? ¿Está usted de acuerdo? ¿Le parece bien si usted y el señor Flores participan los dos activamente en las decisiones principales de su niña? como que principales como de la escuela y cosas médicas. Like, what do you mean with major decisions, like for school and medical things? That's exactly right. Health, education, and welfare. Es exactamente eso, salud, educación y bienestar. No, sí puedo que él me pueda ayudar con esos. Yes, I tomar can. decisiones. That he can help me with that when it comes to taking decisions. Do you live in El Paso County? ¿Vive usted en el condado del Paso? Sí. Yes. Do you have any plans to move out of the area to pursue other opportunities such as a job or education? ¿Tiene usted algún plan para irse de esta área de donde vive para conseguir oportunidades por oportunidades ya sea de trabajo o educativas? No. No. No further questions. No tengo más preguntas. Ms. Ramos, I do have some questions for you. How old is Kaylee? Señora Ramos, el juez sí tiene preguntas para usted. ¿Qué edad tiene Kaylee? 3 años. Perdón, otra vez. 3 años. 3 years. And you mentioned that right now Kaylee is with Mr. Flores, is that right? Usted mencionó que ahorita Kaylee está con el señor Flores. ¿Es cierto eso? Correcto. Correct. Is she just visiting with him or she's living with Mr. Flores? ¿Ella nada más está de visita o está viviendo con el señor Flores? Nomás está de visita. She's just visiting. Okay. And ma'am, do you and Mr. Flores, are you all able to work out visitation between yourselves? Y señora, usted y el señor Flores, ¿ustedes pueden llegar a acuerdos en cuanto a las visitas entre ustedes? Sí, de hecho, él la está viendo todos los lunes y miércoles y un fin de semana sí y el otro no. Yes, as a matter of fact, he visits with her every Monday and Wednesday, and then every other weekend. And do you have any problem with that visitation schedule? ¿Tiene usted algún problema o inconveniente con ese horario de visitas? No está bien, nomás que sí tengo una duda de cómo se van a repartir los holidays. De eso sí no hemos hablado. No, I am okay with it, just that I do have doubts about how the holidays are going to be split between us. We have not spoken about that. Okay. Well, in the standard visitation schedule that the courts normally use,
there is En cuanto al horario de visitas estándar que normalmente se utiliza por las cortes, existe there's a provision for holidays such as Thanksgiving that's coming up, Christmas, and New Year's, and certain other holidays. Existe un artículo donde se definen los días de fiesta como Navidad, que viene y Acción de Gracias y donde se habla acerca de esos días de fiesta. Would that be okay with you? ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sí. Yes. All right. Thank you, ma'am. I have no further questions for Ms. Ramos. Gracias, señora. Ya no tengo más preguntas para la señora Ramos. Mr. Vargas, any other questions for Ms. Ramos or any other test? No more questions for Ms. Ramos, but state does call Mr. Flores. All right, go ahead. He has been sworn in. Please No state tengo your name Juan Flores. what's your child's name Kaeli Flores. and your child's age. She's 3 years old. Her date of birth is September 2nd, 2017. Who's the child live with? With the mother. Do you want to actively participate in making the large decisions for your child, such as health, education, and welfare? Yes. Call, sign the acknowledgement of paternity the day after your child was born. There was a few paperwork that we did sign. I believe that was part of it. But my memory doesn't really recall, but I believe it was part of it. Yes. How often do you visit your child? As much as possible. Like Ms. Ramos was mentioning, I do see her Mondays, Wednesdays, and every other weekend. Well, do you have a good relationship with your child? Yes. Yes, sir. I really do think I do. And you think you can make out arrangements with the mother as far as visitation? Yes. Yes, I believe we do. Where are you working? I work at the El Paso State Supported Living Center. And what do you do there? I am well, my title is a rehab therapy tech too, but I just supervise residents that are permanently living there that have mental disabilities. I just supervise them, making sure that they work, kind of like a supervisor for them. Are you paid an hourly rate? No, we do get paid salary. What is that salary? The salary on the pay stub, it's $1,939. Is that per month? Yes, that is per month. I do get my checks split on the 1st and the 15th. Okay, you said $1,939 per month. Yes, that is before taxes and all of that. Okay. Do you have any other income? No. You have any other children? Yes, How many other children? I have one more boy. And is that the 8-year-old that Miss Ramos was testifying to? Yes. Okay. You pay court ordered child support for that child? Yes. Yes. Okay. What about the health insurance that's available for your child through work? We do have health insurance that we can get through our child, but since she does have Medicaid, I haven't gotten it. And roughly, from what I have checked, it's between $200 to $300 a month if I were to get at work. Okay. Just for the child, is that correct? Yes. Do you have health insurance available through any other source? For my daughter, no, just a Medicaid. Okay.
Did you and Ms. you and Ms. Ramos live together? Can you repeat that question again? Did you and Ms. Flores ever live together? Me and Ms. Ramos, yes, we did live together. I'm sorry, Ms. Ramos. My apologies. When did y'all separate? In January of this year, 2020. Okay. Did you help provide support for the child since you separated? Yes, clothing, diapers, food, anything that my daughter needed, I would go ahead and provide. If you had to put a dollar figure to it, how much would that amount be? Are we talking monthly or like from there to now? From back then till now? I would say roughly, yeah, like around 700, maybe almost 800, around there. Okay. Did you want the mother and the child to live here just locally? Do I want them to live here locally? Right. Did you want geographic restrictions, which means that if there is geographic restrictions, they would have to live in El Paso County or the contiguous counties? No, I don't think any restrictions need to be applied. And no further questions for Mr. Flores? The state would like to call back Ms. Ramos for one or two more questions. Okay, go ahead, sir. Ms. Ramos, did you say you wanted retroactive child support or not? El Estado le hará preguntas adicionales, una o dos preguntas a la señora Ramos. Y la pregunta es, señora Ramos, ¿usted dijo que sí quiere manutención morosa o que no quiere? De que me pague lo que sería como de enero hasta el día de hoy, no. Do you mean for him to pay me from what would be starting from January up until today? No. Thank you. Gracias. De nada. You're welcome. The state rests subject to a brief close recommendation on this matter. All right. Based on the testimony presented here today, Basado en el testimonio presentado aquí el día de hoy, I'm going to appoint both parties joint managing conservator of the child. ambas partes tendrán la guarda y custodia compartida de la menor. Ms. Ramos, you will have the primary possession of the child. Señora Ramos, usted tendrá posesión principal de la niña o primaria. There will be no geographical restriction imposed. No se impondrá ninguna limitación geográfica. The court is fine with the visitation schedule proposed. El juez está de acuerdo con el horario de visitas que se ha propuesto. As long as parties are reasonable with each other as far as the visitation. Siempre y cuando las partes sean razonables una con la otra en cuanto a las visitas. If there's ever a dispute about the visitation, then it'll be the standard visitation schedule, standard possession order. Si existe en algún momento disputa o en alguna ocasión llega a haber disputa o desacuerdo en cuanto a las visitas, entonces se basarían en el régimen de visitas estándar. Ms. Ramos, you told me that Mr. Flores visits or has possession of the child Mondays and Wednesdays, sometimes on the weekends. Y señora Ramos, usted me dijo que el señor Flores visita y convive con la niña lunes y miércoles y luego cada tercer fin de semana. Correcto. Correct. Okay. As long as you all agree on that schedule, that's fine with the court. Siempre y cuando ustedes estén de acuerdo con ese horario, está bien con el juez. Ok. Ok. All right. I meant to ask a question for Mr. Flores. Mr. Flores,
Does your other child, what kind of health insurance does he have? We have it. I don't have health insurance for him. The mother has that. We haven't had like a review or anything like that, and to like I guess ask for any health insurance or anything like that. But it's all under the mother. Well, is it Medicaid or does she have health insurance or I what? I believe it's Medicaid. But I really wouldn't be able to tell you, Your Honor. I apologize for that. I rarely get to see him since he does live out of town. And yes. Okay. All right. Thank you, sir. All right. Mr. Hargis, what is the state's recommendation as far as child support obligations? Your Honor, be $278 a month. And medical support would be $100 a month. Both obligations beginning November 1st, 2020. And the state recommends no retro. Child support based on Ms. Ramos's wishes. And also the state recommends that no non-disclosure finding be included in the order based on her testimony. En cuanto a las recomendaciones del Estado por parte del abogado Hargis, la manutención de alimentos sería de $278 al mes, manutención médica $100 al mes y esto comenzando el 11 de noviembre del 2020. No habrá manutención morosa como lo pidió la señora Ramos y en cuanto a la no divulgación de la información personal de la señora Ramos, no se definirá, no se hallará aprobado de que el hecho de que no se vaya a divulgar su información. Mr. Hargis, is the recommendation that Mr. Flores provide the health insurance or continue under the state insurance? Your Honor, the state recommends continuing under the state health insurance. Based on his testimony, it wasn't available at a reasonable cost. Therefore, we go down to the state assistance program. En cuanto al seguro médico para cubrir la niña, el Estado recomienda que sigan con la ayuda de el seguro del gobierno, ya que como dijo el señor Flores, no está disponible seguro médico para la niña a un precio razonable. All right. Ms. Ramos, the state is recommending that I set child support at $278 a month, medical support of $100 a month for the state insurance plan. Señora Ramos, el Estado está recomendando que se fije la manutención médica a $278 al mes y manutención de alimentos $278 al mes, manutención médica $100 al mes, siendo el Estado quien cubra a la niña médicamente. Are you in agreement with their recommendation, ma'am? ¿Está usted de acuerdo con la recomendación, señora? Sí. Yes. And the order would have that there be no retroactive or any back child support. Y la orden también incluirá que no habrá manutención morosa ni manutención, es decir, no habrá manutención atrasada. Correcto. Correct. Mr. Flores, are you in agreement with their recommendation, sir? Yes, Your Honor. All right. That will be the order of the court. Court will set child support at $278 a month, medical support of $100 for the state insurance health provided for the child. Entonces, si dicta el juzgado, manutención médica será de $100 a través de la unidad del Estado para la niña y $278 de manutención de alimentos. And these payments are to commence the first day of November. Estos pagos han de comenzar a darse el primer día de noviembre de este año. And payments are to be made through the registry of the court, through the state disbursement unit. Y los pagos han de hacer a través del registro de la tesorería de la Corte, a través de la unidad de desembolso del Estado. So, Mr. Flores, do not pay Ms. Ramos directly because you will not receive credit for those direct payments.
Así que, señor Flores, no le vaya a pagar a la señora Ramos directamente porque no se le dará crédito por el dinero que usted le entregue a la señora Ramos. Anything else in this matter, Mr. Hargis, that we need to cover? ¿No hay ninguna otra cosa adicional, señor Hargis, que no hemos cubierto? Your Honor, just for my own clarification on this, on the visitation, possession access, it'd be standard possession order. Y su señoría, nada más para mi propia iluminación o clarificación, el régimen de visitas estándar que seguirán, ¿será ese el régimen de visitas estándar? The visitation will be at reasonable times and places that the parties can agree upon. Right now, the agreement is every Monday, Wednesday, and every other weekend. Las visitas serán según el lugar y la hora que las partes puedan llegar al acuerdo, y ahorita son cada lunes y miércoles de cada semana y cada tercer fin de semana. And if the parties can no longer agree on the visitation schedule, then it will be the standard possession order. Y si las partes ya no pueden llegar al acuerdo en cuanto al horario de visitas, entonces sí, seguirían el régimen de visitas estándar. Any Thank other, you. Mr. Hargis? No, Your Honor. All right, Ms. Ms. Ramos, Mr. Flores, any questions, sir? Ma'am. Señora Ramos, ¿alguna otra pregunta? Ya no hay nada más que agregar por parte del abogado del Estado. ¿Tiene usted preguntas? No. No. No, Your Honor, no further questions by myself. All right, thank you all very much. All right, that will conclude our hearing for today. We appreciate you all being here and being courteous with each other. At this time, I will go ahead and close the hearing. The parties are free to go at this time. Thank you all very much. You all will be receiving a copy of the order. Mr. Hargis will prepare the order, send it to me through the document sign. I will sign it. The court order will be filed and copies will be sent to the parties. En este momento, el juez les agradece haber venido, haber sido corteses uno con el otro y haber estado presentes para la audiencia. Y es todo. Pues, por hoy ha terminado la audiencia, se pueden marchar. El abogado Hargis va a terminar la orden, la va a someter para la firma y el sello judicial, y luego les enviarán a ustedes una copia de esta orden. Es todo, y se levanta la sesión, y muchas gracias. Thank you very Gracias. much. Goodbye. Your Honor. Thank you. Your Honor. Yes. There was no non-disclosure for Ms. Ramos, correct? Right, that's right. She did waive it on the record. Well, thank you. Okay, thank you all very much. I don't have anybody else, Ms. Noyola, so I don't think we will need any more of your able services. All right, Your Honor. Thank you, and I'll see you next time. Bye. Thank you, ma'am. Thank you very much. All right, I think we're done.